Nakasuway na ka na run workout ka. Og sa wala damhan na usa ka idol nga niduol nimo samtang nag-workout ka kay mosabay siya daga nimo. 19, 20, 21, 22. Og tiwasan nga video ar makita nimo tanan ang gibuhat nako nga workout ana og pwede nimo sundon sa inyo kang panghitabuan ng adlaw. For today's video guys, ubanta nakadagan na sa tagbalik guys no. So, stretching tadaan, nagbihis na ko na ano. Porn winner. Keep going na ang loyo. Let's go, stretching ta. Og nag-stretching na dayon ta diri dapita guys. Agi kaingon ko na ninyo mag-stretching gyud tadaan sa dili pa mudagan. Kay para inyo ra man sad na guys, anaray mo kaugalingon nga mag-stretching kadaan. Day ato guys ba murag sexy man kayo kusong short. Ani din mga running nga mga shorts guys, gagmay, mugbo. Para sisira ulo. Mura na inoon kayo tagambugiro ani tanahon pinakita sa tumpaha nga perting gamaya. Pero wa taon ha, nag-stretching ra ko ana og mubo lagid kayo ang short. Nya balik ta ning stretching guys. Sa kanang mga bag-o lang nagdagandagan ba nga wa maana og stretching, pag stretching gyud mo haos ba inyong kuan kanang paagi. Kay dili to maayo inyong naandan, mas maayo ning mag-stretching dahan una mudagan kay para hapsay imong paminaw og walay laay. Daog na to stretching na to guys ay no. So iyon sa natong Strava. So daog na. Nauna na tong Strava na to guys. So dagan na ta ha. Let's go. Wa ni ruta tong dagan. Bisag asa ta dadon sa tong Elron. Tara tara. Time check guys, time check alas 5:30. Tara, let's go. Dagan tagbuntag yun. Enjoy lagi na tatong dagan guys ha. Tara tara. Dayon ya, dayon. Keep going kuya. Tara, let's go. Sugat mo kuya, sugat. Ya, buntag. Tara. Live, love, liluan. Let's go, dayon ta. 3 km guys, let's go. Tara, dayon ta. Padiray kadagan tagbalik guys. Last na tong dagan Lunes, Sabado ron. Di makadlaw pa huway. Di totoo yan. Sige ahak eh. Pero padayon dyan, punta. Kain ni nakadagan, tagbalik no. Tara, keep going. Keep going te, padayon. Tara, let's go. Padayon, padayon. Padayon dun. Mga idol na agian na to. Tara, padayon ta. Keep going ya. Ya, siya tirada. Sinilas rin lahat, sinilas. Dol! Shout out Dol! Ano itong idol mo ito na picture na ito sa Danao, Sidlak Danao. Higa ito nagdagan, sinilas intirada. Sa padayon lang ta. Let's go! Padayon! Ayun! Padayon, padayon! Let's go! Keep going! Tara, tara! 6 km guys, 6 km. Ito padayon ta, let's go! Ah guys, tatay guys. Lahat sa ning iya ha. Jogging siya na siya dumbbell gid da, yang sahon ba. Oh. Tay, buntag. Yawa na mga tay. Kuya kay tatay tira dayo. Jogging alsal sa dumbbell. Bisa kun sa buhaton basta exercise panington ka okay kay na no. Tara tara tara. Let's go. Ate guys. Dagan sila ate. Keep going. Let's go padayon. Let's go. Dagan na show, tara show. Let's go show. Bunong na ta silang ate. Nagian mo na to, mo to ni padayon. No, tara let's go, padayon ta. Simulation guys. Agi lang ta diha, sirado pa man. Di ba ta pwede masod? Ah, tara padayon ta, let's go. Keep going te. Padayon. Go. Tara. On and on, konsolasyon. Let's go. Tara padayon. Keep going. 9 km guys, 9 km. Tara, padayon ta, let's go. Guys, downhill na ko dito sa Poda. Lahos na lang ta dito sa kuhan. Ay, BCBN. Ha, apil ta si BCBN. Atoon na to, ta. Guys, silingan na to guys ha. Oy, silingan. Agil ako. Ha. Silingan to, silingan. Adri na katabaho dahil. Tara, padayon ta. Let's go. Guys, ni-uphill ko dito sa BCBN. Kay papirmahon din ko nila kontrata. What? Para sisira ulo. Partistahon ko nila. Kontrabida. Kabantay ka itong nagda sa lugos-lugos nga salida ako kung ito lugos-lugos. Gago! Hindi nila. Ka ah, may ka na. Dra. Ah, ibisiben. Artist babaw, inhale tagamay. Nabalik ta ha. Ta, let's go. 10 km guys, liluan to diri. Ibisiben. So ibalik na to ni 20 ni Kapin. Tara tara. Apit sa tadas doyo sa City Mall dat may lasyon kay mag-workout tadi ha. Na relax na tara.
12 km guys, 12 km. Tara, padayon ta. Let's go. Sa mag-jogging diri tanawa. Oh. Ganda arta subay ta diri. Di ta masugat arta diri suwayan na to. Tara, let's go. Ay kang nag-jogging diri. Ha, tara arta diri tira sa tong workout. Tara, let's go. Going. Padayon. Dayon go. Sheesh. Daghan sa mag-jogging diri guys. Tiktoyok sila diri. Awa oh. Mura ka nag-fun run. Daghan na ng tao. Tara, let's go. Grabe, daghan nagtao diri guys. Karon mo ko kare, mura gid fun run gid tinuod oh. Abaloyo. Mangita tag lugar diri tira sa tong kuan. Push up challenge or core workout ha. Inhale sa inhale. So guys, naka-recover naman ta gamay no. So tira ta sa tong push up challenge or core workout. Day 50 guys sa atong 100 push up challenge. So atong tirahan. Tara, let's go. Wide ta daan di wide. Wide ta ha. Ready. 3 2 1 down. 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 30 31 32 40 41 42 50. Come on. 1 52 55 56 57 58 59. Last one. 60. Tala sa sinta. Talargo ta tira core. Ready. 3 2 1 count. 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 30. Last 5. Come on. 1 2 3 4 5. Last 1 1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20 30. Last 5. Come on. 31 32 33 34 35. Wah! Daw katong push up challenge o core workout. Relax na ta, dapat tayo second set o third set. Push up sa ka? Tira ka push up? Ari ka diri, pwede na ta, tapat ta ka. So guys, second set ta, tira ta, nasa idol diri. So larga ta. Tara dul. Normal push up. Ready? 3 2 1 down. 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 30 31 32 40. 1 2 3 4 5. Last 5. 1 2 3 4 5. Daog na to, squintas gansit. Core ta core. Tara dun. Ready. 3 2 1 1 2 Abot siguro 3 ha? Kita kaabot. 4 5. Binahinay ra. 6 7 16 17 18 19 30. Last 5. 31 32 33 34 35. Inhale. Relax, dili padayon ta. Kada Let's go. sisira ulo. 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 30 31 32 33 34 35. Daog na si set na to Push up og core, relax na ta. Tanay. Challenge niya ba? Og madabas ka og galingon. Third set na. So tara guys, third set, push up, core. Let's go. Diamond na sa to, diamond. So ayun na to ha. Ready. 3 2 1 down. 1 2 3 4 5 6 7
16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Katulong ay! 40. So nakakuha tag 150. Takor. Ta. Barog na na. Ready? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 30, last 5, 31, 32, 33, 34, 35. Takilig ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, last 5. Come on. 31, 32, 33, 34, 35. Woo! Daog na ha. Push up challenge na to, core workout. Relax na gamay ka, dagan tayo uli. Flex na yan. Bago! Zumba sa lang tripping dire guys oh. Ikaw mo na dagan sa siguro sila. Shout out na itong mga idol dire ha. Shout out na nila. Dagan may balik sabay may idol. Tara, let's go. Bye. Idol. Hari ko dire ha. Sige. Guys, sabayan ko mga idol guys. Tagalasyon nila, sabay ko sa liluan. So hinahinay lang ta ha. Kaya naka-workout na ba ta? Pabalik naman sa ta dito. Na to liluan. Let's go. Aginod ako na mga idol guys. Let's go. Mubikog na ba kung tiil. Padayon lang gamon ta. Salamat. Labang. Sugat para. Tiil ba? Road na ba ni? Radol. 10 km guys. Let's go. Tara, padayon. Nakita na ko ni mo na workout ko kanina dito. Idol ba? Guys, atong idol guys kay dugay ra ko na siya naglumot-lumot na uban ng tugdagan. Di totoo yan. Kauban ng taon. Naato, sakpan ko. Naato ra siya magdagandagan dito sa City Mall. First time niya magdagan sa Balex Road. Sabay mo Mino. May tira eh. Tara, padayon ta. 18 km. Let's go. Tara, padayon ta guys. Water break sa water break. Kaya init na gawas ng adlaw. Ato babugnawan para lamig kayo paminahon ba? Para sisira ulo. Padayon ta. Tara, let's go. Padayon namin guys. Nakaligo na. Tana, let's go. Recover na ba? Shout out nila. Dagan ta. Tara, sabay ko na sila. Tara guys, sabay sila guys. Daghan na namo. Niluan mo ko. Niluan ko, itong lasyon. Balik. Si Idol, talasyon nilahan. Yan, sabay sa tinako. Ito mo talisay. Talisay ko, dagan. Ito. Ato din ang mga followers guys. Salamat kayo ha. Salamat. Tara, padayon ta. Let's go. Padayon Kate, padayon. Let's go. Abiba ba ito? Abibahan para mugaan na. Diba? Kaya, anak tinuod. Sakto juga. Guys, sabihan ko nila paingon dito sa samong taon ba? May hupay. Ibalik sila na lang ko, no? So, salamat kayo ani atong mga followers ha. Shout out ka lang, shout out. Apil kaya. Apil ka automatic. Guys, atong mga idol, wala nila stretching, kaya agi man ta. Agi na to, sabay lang sila largo. Ugoy, agi na itong mga idol. Padayon na ta, let's go. 21! Padayon! Mga idol, arara ko na sa iskina ha. Kamu na bahala, ug asam ko to ba? Dol, ari na ko diri. Okay? Sunod o, ari be. Until we meet again. One love. Sige, ikaw, balik ka. Nga sila, padayon. Sige, amping mo ha. Dol, amping dul ha. Sunod na sad ha. Picture sa tabi. Sige. Ako upload ito. Editon man ako ha.
Dol, amping. Okay. Oh, sige, sige, ha. Enjoy mo sa dagan. Enjoy mo sa ari ko diri. Ha, Dol, ari ko. Okay. May tira ato nila, guys. Sugatan ta nila, gisabihan bagi ko. Shout out ninyo ha, shout out ninyo tanan dia. So padayon ta, uli na sad ta. Kay taas-taas ng adlaw. Tara, let's go. Daog na to tong dagan, guys eh. Ato tanaw sa Strava og pila to na dagan ha. Ta. So water break ta. Okay na tong 22 nga dagan eh. Relax ta gamay ani, basta makarecover ta, tira ta workout ha. What? Ta. So nakarecover na ta, guys. So tira ta gamay push up ha og core. Kanang kuan ba og naligo pa ka murag himasa ba. Ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spinta. Tara, korta gamay. Tara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5, 6, 7, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay, tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 25, 6, 7, 28, 29, 30. Katulong daog na. So daog na itong challenge guys. Naka-run, workout, ta. Nya naka 22 km tatong daga na. Susulit ng adlaw. Si Milong run ba no? So salamat kayo nyo guys. Napaginisabay na to sa sunod na sad.